तेलमुराव कायसा ऑर्गनाइजेशन पांडव मांजके कोक्तमा थुमरा रोगनो प्रदीप किशोर देवबर्मानि त्रिपुरा मोथा पार्टीनि दालबेदाल कोगनो तयै थोंरों बोतनि कोक शाखा शालका त्रिपुरानि एमपी रेबती त्रिपुरा प्रदीप किशोर आतुमशा त्रिपुरा मोथा बोतनि चेयरमैन आसुक थानो याकरे रिना सारा ते कुनो करिखा बसकां लोकसभा चंगबारिनि यागुलो एबा प्रदीप किशोर सालब्रनि बागै थोंरों हापा याकरि सिनाय हिनि शाखा एमपी रेबती त्रिपुरा एडीसी एडमिनिस्ट्रेशननि बखाक्तै नाहारै रेबती त्रिपुरा शाखा गदंमा रमै ऑडिट एबा हिसाब ख्लाइजाखा एडीसीव बतेबो शाखा एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन हास्ते हापांनि बखाक्तै रां रिजाक तंगमानि आबो बेबाक त्रिपुरा मोथा बोदलनि नेता रक सावै तंगो त्रिपुरा मोथा बोदल त्रिपुरा सा हामग्रानि बागै कक सापानो बायथंगो आबो मुंसा ख्लाइजागे हनि शाखा एमपी रेबती त्रिपुरा लोकसभा चंगबारिनो बसकांगो तनिवै ताबुक हास्ते हापां गोबांमा थायो अर्गनाइजेशन पांडा खलाई तंगो आबो हाइनो काशा मांगफ्ले काशै फाइका खोवाई हांकर तेलमुरा बकास्ते बाय खबजाक चाकमागात कम्युनिटी हल बीजेपी खोवाई हांकर जनजाति मोर्चानि लुवाजिमा बाय हांकर रगै कायसा अर्गनाइजेशन पांडा संकेजाखा अ पांडा फाइ मानजाखा शालका त्रिपुरा आचुक थाइन एमपी रेबती त्रिपुरा एमएलए रामपद जमातिया पातलकन्या जमातिया एमडीसी विद्युत देबर्मा कल्याणपुर ब्लक बीएससी चेयरमैन इंद्रानी देबर्मा बीजेपी कृष्णपुर मंडल आचुक फांग तपन नमदास और सभाओ एमपी रेबती त्रिपुरा शाखा 2014 बिसिनि यागुलो हास्ते रेगै त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा लोकरक रांथं आजिमुंनि बखा काहाम अंखा 2018 बिसिनि यागुलो त्रिपुरा शारकनि सिमि चेंगै जत लुकुरकनो हापांनि बखाक्तै शेप साब मानका हनि शाखा एमपी रेबती त्रिपुरा जनजाति मोर्चार राज्य कमिटिर उद्योगे प्राय 10टा जे আমাদের সাংগঠনিক জেলা প্রশাসনিক জেলা 8টা কিন্তু আমরা পার্টির সাংগঠনিক জেলা আমরা 10টা সেই 10টা জেলায় আমাদের জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে প্রদেশের উদ্যোগে জেলা ভিত্তিক আমাদের কর্মশালা যারা কার্যকর্তা বুথ থেকে শুরু করে মণ্ডল সবাইকে নিয়ে জেলা এখানে আগামী দিনে যাতে বিজেপিকে শক্তিশালী করা যায় আমাদের জনজাতি এলাকায় এবং ত্রিপুরা যে জনজাতি সমাজকে আর কিভাবে বিজেপিতে আনা যায় কেননা নরেন্দ্র মোদী ছাড়া বাকি অন্য দলে বা অন্য পার্টি করে আমাদের কোনো লাভ নেই যেহেতু নরেন্দ্র মোদী সব কিছু দেন তো যে দল শুধু দাবি করে আন্দোলনই করে চেয়ার টেবল ভাঙচুর ছাড়া টেবলের উপরে উঠে প্রতিবাদ ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই আর এই জন্য আমরা দেখলাম যে ইন্টারলোকুটরের অপেক্ষায় থাকতে হয় কর্মচারী সাধারণ একজন কর্মচারী তো এরকম দলে না থেকে যাতে উন্নয়ন এই সমাজের উন্নয়ন সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্রিপুরার উন্নয়ন এবং এই এক ত্রিপুরা যাতে আমরা রাখতে পারি শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর জন্য তার জন্য বিজেপি দরকার এবং নরেন্দ্র মোদী দরকার তো এই উদ্দেশ্যে আমরা যারা মোর্চায় কাজ করি আমরা আমাদের দায়িত্ব অনেক কারণ জনজাতি এলাকা এখনও আগে যে সিপিএমের সময় 25 বছর বঞ্চিত ছিল আমাদের সরকার আসার পরে আমরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করা শুরু করেছি এবছর ইস্তাহারে সেটা আমরা বলেছি কি কি করব আগামী দিনে তো এইগুলিকে কার্যকরী করতে গেলে মোদীকে আবার রাখতে হয় আমাদের নরেন্দ্র মোদীকে আবার প্রধানমন্ত্রী বানাতে হয় তার জন্য জনজাতি মোর্চার নেতৃত্বে